अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आज नेशनल असम्बली के अंदर कौमी सलामती कमेटी की एक अहम तरीन मीटिंग हुई और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है वो भी मौजूद थी और पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है वो भी मौजूद थी। और सिविल क़यादत की अगर बात की जाए तो सिविल क़यादत के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है या हुकूमत वक्त है वो सिर्फ वहाँ पर मौजूद थी, जबकि बाकी जो अपोजिशन की जमात है और अपोजिशन की बाकी जमातें हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसके अलावा मिलिट्री क़यादत की जानिब से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, मिलिट्री जो लीडरशिप है उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई और पाकिस्तान के जो अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल बन चुकी है, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन बन चुकी है जिसमें पै दर पे पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, वारदातें डाली गई हैं, उसके हवाले से ब्रीफिंग देने के बाद आज कौमी असम्बली के इस अहम तरीन मुलाकात के हवाले से जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी उसका एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है। एलामिया इस वक्त मेरे पास मौजूद है, उसके बारे में कुछ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और उसके बड़े अहम तरीन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको PTI के मौक़िफ़ के मतलब आगाह करूँगा कि PTI ने किस तरह से इस मीटिंग का, इस इजलास का बायकॉट किया, उनकी जानिब से क्यों बायकॉट किया गया, उनकी जानिब से क्या शर्त रखी गई थी, इसके हवाले से भी बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है वो अब आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो इस वक्त इस हवाले से PTI का मौक़िफ़ है कौमी सलामती कमेटी के हवाले से, उनका जो मौक़िफ़ है या उन्होंने जिस तरीके से बायकॉट किया और अपोजिशन की तमाम जमातों ने बायकॉट किया वो बड़ा हैरान कुन है। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि ये जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी इसके अंदर तमाम की तमाम अपोजिशन की जमातें भी मौजूद होती और इसके अंदर हुकूमत वक्त भी मौजूद होती, मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद होती, टॉप मिलिट्री कमांड भी मौजूद होती और अगर यहाँ से एक इत्तेहाद के साथ और एक यूनिटी के साथ दुश्मन ममालिक को पैगाम जाता, मैसेज आता और दुश्मन ताकतों को पैगाम जाता तो ये बेहतर होता, ये ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन इसकी बजाय क्या हुआ कि यहाँ पर डिवाइड नज़र आया, तकसीम नज़र आई। हुकूमत सिर्फ अपना यहाँ पर एक खाता सीधा करना चाहती है, अपना फुद्दू जो है वो सीधा करना चाहती है और अपना जो उल्लू है वो सीधा करना चाहती है, जबकि अपोजिशन के बायकॉट की वजह से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अपोजिशन की जानिब से पहले जो है मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ और जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ कि आखिरकार ये किस तरह से PTI की जानिब से बायकॉट किया गया। PTI ने पहले इस मुलाकात के अंदर, मीटिंग के अंदर जाने का फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि हम इस मुलाकात के अंदर जाएंगे, मीटिंग के अंदर जाएंगे और जाके पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन कल रात को इनकी एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग होती है PTI की कोर कमेटी की। PTI की कोर कमेटी के अंदर तमाम के तमाम मेंबरान ने इस बात का ऐलान किया, उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया और तमाम लोगों ने कंसेंसस के साथ एक फ़ैसला किया कि जितनी देर तक हमें इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, ठीक है, आपने इमरान खान को नहीं बुलाना तो ना बुलाएं, आपने इमरान खान को शिरकत की दावत नहीं देनी तो ना दें। इमरान खान के ना आने की वजह से इन्होंने जो APC ख़त्म की, APC का इजलास नहीं बुलाया। इन्होंने ठीक है APC का इजलास नहीं बुलाना, हालांकि APC का इजलास होता तो उसके अंदर इमरान खान ने ज़रूर आना था, इमरान खान की जानिब से ज़रूर शिरकत होनी थी, लेकिन इन्होंने क्योंकि इमरान खान की शिरकत को रोकने की वजह से APC कॉल नहीं की, APC की मीटिंग कॉल नहीं की, तो अगर इनको डर था कि इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान वहाँ पर शिरकत करेगा, तो इन्होंने APC नहीं बुलाई। अब यहाँ पर PTI की जानिब से शर्त रखी गई थी कि अगर आप इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाएंगे, इमरान खान से हमारी मीटिंग करवाएंगे, इमरान खान के साथ हमारी इंटरेक्शन करवाएंगे, तो उसके बाद हम इस कौमी सलामती कमेटी मीटिंग के अंदर शिरकत करने का फ़ैसला करेंगे। और ये रात को फ़ैसला हुआ था, तो इस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को पहले से पहुंचा दिया गया। हालांकि PTI ने पहले ही नाम दे दिए थे, ये भी बड़ा हैरान कन था कि PTI ने पहले नाम दे दिए थे और PTI ने तकरीबन 10 से 15 नाम भिजवा दिए कौमी सलामती कमेटी के लिए कि ये लोग हैं और हम सारे इसमें आ रहे हैं। बाद में इनको ख्याल आया कि इमरान खान की इजाज़त के बगैर हमें नहीं जाना चाहिए। अगर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है, इमरान खान से मीटिंग करवाई जाती है, उसके बाद हम जाएंगे, उससे पहले हम किसी सूरत इस कौमी सलामती कमेटी के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। और आखिरकार यही हुआ। इसके ऊपर फिर PTI डट गई, PTI इस मौक़िफ़ के ऊपर खड़ी हो गई और सुबह जब मॉर्निंग टाइम तकरीबन 11-12 बजे ये मुलाकात शुरू हुई तो उसमें PTI समेत पूरी की पूरी जो अपोजिशन की लीडरशिप है वो सारी गायब। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बता दिया था कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। जहाँ तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात है मौक़िफ़ की, तो PTI का मौक़िफ़ वही मौक़िफ़ है जो पूरी पाकिस्तानी कौम का है
اور پورے پاکستانی قوم کا جو موقف ہے وہ وہی موقف ہے جو عمران خان کا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، پوری پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کی ہر صورت میں مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی شکل کے اندر، کسی بھی صورت کے اندر دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ یہ پی ٹی آئی نے موقف بار بار آگاہ کیا، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی رکھا، حکومت کے سامنے بھی رکھا، اور پی ٹی آئی نے یہ دو ٹوک انداز میں اپنایا، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے متعلق پروپیگنڈا کر کے دہشت گردوں کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، جو کہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اب آ جائیں یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بہت اہم ترین چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اور کچھ اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کے اندر وہی باتیں کی گئی ہیں، مذمت کی گئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور حیران کن بات جو آپ کو میں بتا دوں، 2-3 اہم ترین حکومتی شخصیات بھی اس کے اندر سے غائب تھی۔ پی ٹی آئی والے تو چلے بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے، پی ٹی آئی کا تو سمجھ میں آتی ہے وہ اپوزیشن جماعت ہے، انہوں نے اپنی شرط رکھی، شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس اجلاس کے اندر نہیں آئے، لیکن کچھ حکومتی شخصیات بھی اس اجلاس سے غائب تھیں۔ اس کے اندر وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر داخلہ کا کام ہوتا ہے جو پاکستان کے جتنے حالات و واقعات تھے اندرونی انٹرنل، ان کی ذمہ داری اور ان کی جانچ پڑتال، ان کی نگرانی، ان کی مانیٹرنگ، وہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے وزیر داخلہ کی، لیکن وزیر داخلہ یہاں سے غائب تھا، وزیر داخلہ یہاں پر موجود ہی نہیں تھا، محسن نقوی۔ دوسرا جو اہم ترین شخصیت دوسری وہ تھی نواز شریف۔ نواز شریف کو اس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بلایا نہیں گیا۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو نون لیگ بطور پارٹی ہے وہ کس طریقے سے اپنی ہی لیڈرشپ کے اوپر، اپنے ہی لیڈر کے اوپر، اپنی ہی قیادت کے اوپر، اپنے ہی صدر کے اوپر عدم اعتماد کرتی ہے، اور نواز شریف کو بلانا انہوں نے یہاں پر گوارا نہیں سمجھا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف اقتدار اور پاور کی خاطر جو ہے یہاں پر صرف ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا جو اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اعلامیہ کے اندر وہی 3-4 چیزیں، 4-5 چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اس کی مذمت کی گئی، اس کو کنڈیم کیا گیا، باقی کو کنڈیم کیا گیا، اور آگے جو ہے کہ ہم دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب دیں گے، اس کے لیے چاہے ہمیں کسی بھی جگہ پر جانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، اور ہم ہر صورت میں دہشت گردوں کا جواب دیں گے اور دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ دہشت گردی پاکستان کے اندر جو ہے پچھلے کچھ مہینوں سے، کچھ سالوں سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کا ملبہ عمران خان کے اوپر، سابق اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد، اس حکومت کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو براہ راست ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور اگر ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے تو سلوشن بھی ان کو ہی نکالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پی ٹی آئی نے اس کا بائیک آؤٹ کیا، اور پی ٹی آئی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا، اور انہوں نے پیغام دے دیا کہ عمران خان کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔